are here at the likod sa HM community and the CBA and then CBA yung HM and then we are here to spot a bird. Gusto mo spot big bird. Next, saan na po itong toyo? Saan na punta? Si Emily. Oo. Ang CN gani. Malamang ang chainsaw. Hindi, bird. Dito sa ibo. Edok, sige, edok ka. Idok. Basta na dress aircon. May nadungog po ko. Diba? May nadungog ba ka? Nabot na tag si Icham. Hi everyone! So guys, never make any question. Wala ko na rin. Magani, feel ko na dito. Likod. Dagan kayo. Batog na sila dito. Nadagoy na sila sa babaw. Muni, mangita may bird. This is bird watching 101. What's na oras? It's what time? Bird watching 102. What's time? Kuan. Time for lunch. What's the time na, gaga? 4:12. Oh, 5 man tamo kan. So, magngita tag bird. Isuda mangitag bird no, nga puro man pareho lang yung mga bird dito. Cute. Makita sa woodpecker. Ay, miracle na eh. Pati picture na to. Sige. Tapos ngayon, sir, nakakita may woodpecker. Sir. Shucks mo nakakita woodpecker. Kadali sa FU, sir, di ba? Nilakaw na po dyan kanit. Okay na ko, dagay sa mamira. Ate, manita pa ta. Manita pa ta. We're bird watching 201. Tuwan. Nabutog tuwan. Guys, napapwede rin dapat sa driveway niya. Namin plano mo. Wala man, so far. So far, mangita na punta. Di makita.